Yeah, Lara Touré, l'infatigable. Baba Gadi, n'aurait bien na ligne, ma moubar ou bien gabou. Gita mounoma parce que vous les kobi. Ou Alpha Condé Tora Dori. C'est-à-dire, Al célibataire. N'a marié. Étant donné un président, à plus forte raison, un président. Watu Rador et Krandi n'a gagné. Allo miskine. Alpha Condé mounoma, tchétera la Guinée, Kébé, faut vouler. Le gouvernement de Kassori, ce sont des menteurs. Il faut que Kassori nama, il faut que Alpha Condé nama fa Kassori ma. Free nous sera marato, on dort bangi. Kono wo na wo manyohu. Wo na wo manyohu ma misema, otan londile, otan dinele. Keren imam ndenana non di fale mera fring prêtre ndenana non di fale mera ala to wama wompini fe wombiri mbara fe kobi na gambiri naba asenan na miniri sose na mami sagara yarati. C'est-à-dire, nagan kourou, ma kourna, chimie, chimie na fala ma di, atomo bien quoi ba. C'est-à-dire, à kourou, c'est moi li birimbe, nanan dunia birin do ki en genou. Wo doko wo ma nyako. Mi se far nara. Il faut, c'est-à-dire, faut wonga nyari li akhli nanna. Wo bara bore payer tout. Mouna Macky Sall la publicité rabafi. Mouna le président de Niger, mouna la publicité rabafi. Mais atali rironyi ki malé Tony. Burkina ne compteur tessa abaragoro. Et mouna nafifi. Mfafe na ramma yandi woka katombe wotan londile ba ilon di kyo kufo miginde to nagan dangira wotan dinele ili ne kyo kufo miginde to nagan dangira. D'abord ala to wa mo opini fe wotan dina ya raté ina wa sarga ba fe sa so mo wotan nyira ya minyira wona wa alquran kharan fe muta miskine be fo wo kuiwa wo fafa kono ye fala ne no ministre nara fo wonda ska wo ga bubu ma bendunna ska fe ne kwani ana te wa ma na bidin gadan asena na mini na kan kurun diniya se mo li bidin be anu ngiver yati mulamaji naga albalawi safi kito mi se fa na bidin na umma imami umma dina yarlate findi kreti ko findi ilu bor yokui anu woma ta kuntuge afar senan na ha mukioki afa wongo na gba
ande faga alga yafi ma ande na fure ande na koma nan ku ikito mi se fa na birinna mi ke ga dogo ke manyago mosquée barabalan église barabalan wule barabu na ku nyene barabu na ku ina migin de tonge barska makasa mbaya ma wuli kere imam nera ou bien religieux nera e yatir menga sanyira menga sanyi miskine gade fagama wodo ho woma nyahu menga sanyi miskine gade gafe kunna kana madigine wodo ho woma nyahu menga sanyi nde mirinde ekbalo sama démocratie fera parce que mon era kankuyi e miskine gade fagama e ne torturema e ne gafe kunna kanama ala bara fin de masse wobe surtout wotan la Guinée coronavirus atondina imam reswade attendez religieux reswade religieux biring imam mare religieux biring attendez reswade ana la Guinée fa fait la Guinée dit miskine ato braga ki pan ato yogi wombar religieux mané fanto yogo yataka mawoka ka tombena parti atondine ne reswade kono eto don fe fala makolo si c'est la Chine makolo pays mundumba anaka ne ta reswa ou bien makolo OMS ha représentant na la Guinée voilà anaka ne ta reswa pe autant hala mosquée na de hala woga wali maifu ya na niyari ala na misali biri masengo wobe hala bar na masengo wobe to wa fala menga sanyi be ira bile miskine gade fore wa be wuli safi na munebe on dit c'est la démocratie muga mi ke bar faga ha ba mutana na kante belera wabara nato amutan reswa o ma meti de mfafe na kan flade ki tina araba mane sungwari na mfafe yiki ena il faut aller à Sékou Touré ya président na me na rafa sali non même en Arabie Saoudite a déplacé manafa mosquée anu mege salmeni imam na grande mosquée wo mala myom me baler den da imam na meni amuska mafefi maruwa ko ya kasa arasalina non afama sendene awanana mbira ni gala kono womma inawa imege rasalima sendene yire belebele na hamuna Sékou Touré yara ina to ala gifere biri na kelege na fe biri nan na kui ay bere mane wombe me won yuge na kui won biri yuge na kui wonna ga sungwari sundeya bareta il faut contempler nda yiki sungwari barali kono jibiya sitan gasrik muram yo ma wobini bar wo reposer banque wombiri na forme donc sungwari femme ne won gare dogi andega bari garera sungwari na fire sungwari baranyo nta en tant que moi l'imam Alpha Condé mon reçoit khamufa grande mosquée rafa salmen nta mosquée ma Sékou Touré ya na falafe fendi na falafe na hamma Allah Alpha Condé na sato anaga faha itan no masalda furema mais itan na sato ina faha en tant que grand imam parce que wombiri ndaga faha na ma Alpha Condé muno masalda furema fifima donc na parti imanyo na parti ma ifafa muskar ne mogasa yito ntan ina religieux Kenya tongo ibori mabe mi gbegbe nan tan khambira mutana ala kuira dangima mirema ala ko mengasanyi na gafu miskine fa na gafu mengasanyi ma khafa to mengasanyi tan fu fe miskine ma e wuli sa fe bori dunia ire biri nanam fari gifera ji
o khabarin bedi yigine genan ya ou bien lesbian nan ya abaraska maka sambaya yeri ala bara na meni fanna de bala nyi biyasi mige khama balanga de autorité khama balanga pede nan ya asgama maka sambaya yeri mige na salima namuna pedera namuna sese lesbian mara namu moyen yat ma ira ha de balo fe na raska maka ina to na de bidim balanga yikito na fe nada asgama ne sallego sa ya wa from wona lara ka fala halin sa to mbelare wanda kelmeni mis kobri kanyet fantom khanne ma miskinera abara ralenti rabba dunia yire biri économie bara doko paf iyon agba wonta miskinera to wonta ndarfe na tore rago kasi nyogo ya mara jimu wontoro man Afrique ou bien la Guinée kui kasi nyogo ya muna na kan feu to na ren bénéfice là-bas même ne Wall Street mise et bus na ren na ba ma meni misi qui c'est tariqa gengbo wonta c'est toro mi rebe ala bara na birin ajonuer to mise na birin na ba fe ko bi na kan go dunia ma won ko bera ina wayen mi ke mu itongoma gi dunia yifure muska minde to khali na mu ala fe kolon atan fure passeport mama visa mai comment on dit transport mai ra te fait avion kui kobri mai ra konaska mai rebiri afama na dang police frontière vuru yo asga wa makanari na kan ba fara ba nabirin ala bar nabirin masin wobe dinele wo gakhli rabbi kono ima mema muna frama alhamdulillah rabbil alamin agba comment on appelle agba sankri muyara kiyo ki konator na ramfansa il faut na vendre soto ayama nana finir c'est kanyira na nous bénéfice là-bas par jour il peut gagner 1 million 2 millions de dollars ou bien 2 millions d'euros par jour ou bien chaque mois ala bara nabirin azonieto fi ko bi bara bo dunia kui onta miskina ba ko nago oui mais wonta nan lamma atobara ali ki won ngari ne won borera ina alpha konde ga consulateur kui matutu consulateur senni khanana ndor se rutureya nabirin to ko nu yere anu sube anu bonye nabirin nana kui sigato iga siga wanindara iga sa teyat mai afolo na ga ina ma ala gata na so tomatu ananan dumma ina fala to amakiti munana tore nan naki anu abore miskine se bore to madan na gande bore kunfa ba nana findiga mosquée ou bien nana findiga église ra adi tana mutana yomu ko na bar findi fa mara walle ba e ko fo mu gaminne mu gon gabe mu gon kata nemeni fam na de balankai o do ko woma nyoko won fama minde go bara alfa konde tu ado ko ikran dina hanye aske gino ma fin dindira la gine kebe pendant 10 ans alfa konde nun kasuri ka wuli ka mite anun le gouvernement de kasuri hanya mu ibra dama di wule faleto alu alfa konde depuis ala nakanda hanya mu wule fale firinto na kai na da lankai duniya kui alu kasuri nun alfa konde la Guinée ke okeli wo ya rabbi wo ga responsabilité tungo amen wo mun tan tongo made mais wo yeta kan tongo mubaraka buiras ga mo coordinateur ma mouvement tout sauf Alpha Junior Touré wo khinna ma wo yeta kan nadi wo konta film wo ga vira di ha won tambara perdu wo made tamula mega perdu
awa mutana na gerema soine to il y en a qui sont en train de lutter c'est l'udalenga famengera tek ina na fala minginde yankeli malinyima il y en a qui sont en train de lutter Alpha Condé galuna tek il y en a qui sont en train de lutter Forcidia ou bien Faya Minimono oui na birimfa démocratie na naki mais il a lutte tant à se akunyi faut la Guinée rafindin denana. Ça, c'est plus important que n'importe quel. À tout bref, faut tirer qui. Et la population a fallu que l'État gâte mané. A fallu que l'État arafa mirima. Mon awaye, il faut mon combi. Voilà quel meni élection. N'a pas de Alpha Condé après l'élection, c'est fini. Non, ça ne fait que commencer. Moi, je dis aux gens, la démocratie, c'est pas la violence. Mais il fait un comme on dit Martin Luther King. Même, on a un fait à Khilissar n'a un rouma. Nayati, Mire Nunaïra, Atamara Badi, Mandela. Mais anaka wona moga mi keren faga mire na muida na ruira mini e wora mi de faga mané kawa man na tan vidéo sa mo be passage nan naki élection abara dangi élection kobi amambara la Guinée man sombrement encore l'ancien compte guérima so na gambiri na bari démocratie fait que c'est pas Alpha Condé hein. Les gens vont dire c'est le père de quoi Petiti Patata. Non, c'est l'ancien Conté. Si Alpha Condé n'en fait l'ancien Conté place nous, ou moyengi maïra nous handunia nyono. L'homme de la paix en République de Guinée, il y a deux personnes. Mounira publicité là-bas fait kirimbar faka kirin nan lour dunyama. Il faut être clair. Alpha Condé est sur rébellion finalement. C'est l'oudale. Et ma sur rébellion fait ma loko kere. Et ma sur finkari na loko kere. Khali, et na chef de file de l'opposition fait mounana. Hanya kosi, il dérange. Mirisinge na rafindi miris, comment on dit, parole. Miri wikeren kanyi, nana finir lansana kontera, à République de Guinée. Anaram fala, ana respecté ne. Anaka démocratie a so mané won kwani migi kama imposer ma wumma won tanan imposer ma wonye ta kamma anaka raso anaka pe fan fi wumma selu dale kanulu ne no Alpha Condé gireba rasul la Guinée ku kitunu ma ra publicité ra ba fin be fi mama batakiri ma dongara nyamwa ma ka kobiri ron. Mais c'est un homme de la paix. Mouna fait des déclarations, mouna poussé, alquois fanga minate, hanamara se l'udelen, namri moli famara. Khali na chef de file de l'opposition fait mouna nasono. Quand tu belle racine de fait mouna kono dirige le gouvernement d'Alpha Condé. A communiqué na moufata communiqué de. Na l'UFDG communiquer les moufatane, refatanu, mais ne mouné de Brahma. Il faut aller droit au but. Il faut Sophie Alpha Condé. N'a Alpha Condé fort naki. Ce sont des bolés nan nanera, yegouri nan nanera. N'a Alpha Condé, n'ta massible nanana. M'tan massible nan naki Alpha Condé toile natanana. La Guinée Kabiri. Mantoro li na won birim fari kito won tanara keren signoroya keren nyahui fri fote ko yisende khali amu la Guinée nyama mu na famma la Guinée ka ya mu ma nyaku ayete kambe ma fala ma la Guinée ka ya mu yo mu na tan fala ma sono khadna fala bar fin betan tanyira. Mais wo nyani ge anu wo ga fe kobi nana na wo fokora wo nyani ge anu wo ma fe kobi asara ende
won fama minde Sunwe nare biri na la Guinée kui e na won ma bauxite exploité fi na won ma wuri exploité fi la Guinée min se soto ga kui ba to bira ga iki menga sa ila mane ma laisser se monaki école na hôpital na monu ne nan dénoncer ma depuis arakuya ha won wama Alpha Konda nun kasuri ka kelimenge yara won sunu ye katen ma ya kostume wallahi billahi tallahi wa farmo na lara ki yule kirim falane mobe kanon dinan fara wa farmo lara ki non di kirim falane mobe won sunu ye katen ma ya kos on bara le gouvernement d'Alpha Condé anun kasori no Alpha Condé anun nage ga camion nana na damare autour là wallahi billahi tallahi won bar so won sodi ala bar fa yifure fanna kono la mantuñi nara won be won ga ye coincé et ga au pouvoir mais la Guinée kam nara bama la Guinée kam fata profiter de comme ça se doit yo on a profité na kui mais on va gagner et quel est au pouvoir parce que kwabri na gambiri soma mega ira dungo ira yisunu wa ne so me ira on ma boxit kwabiri man na soma won ira e man won madahu yambe yahi mi manana kui bere mi manana kui nyene raba manana kui fe ko bibiri na ba manana kui pe wotan hala kono won mosquée na bala église na bala Wosga maden na gande bere ga sami ou bien wosa mo hotel den na ndo sa fe kana meni na bala ne wota wondu genara ilu dunia dede to agbeli kitande ba ala na ga nondi kono ina me ala mali anaga nito na gangu hani to fe fa nyugo mani malima hani to fe ko bi go mani malima na fe ko bi nan gomma ina ato yiki umbar girma sura ba wonte mo wonguruma hanya kutumu soto pulumuma alfa hafema won kata wongala lantare ya nara hebonye fire iso fe kutu soto mana fema me hebonye mu fire imuno mo kutu soto da hafema okeli wakati okeli ma woti di ha won tambar fallosi parce que kay nya dangi 40 ans na imu fa goro fegade kay nya dangi 50 ans na imu fa goro fegade kay nya dangi 60 ans na imu fa goro fegade kay nya so 80 kui 90 kui 60 kui 70 kui imu fa goro fegade sono na refa ne khambira ifa girma so fira ba fini nambe unna futita den daga de kito na re gere maso Hitler ka kelimanga ya na gbegbe bara safaka enya muna duniya ma kono yine tek mu gere maso fi nyama fi nan kui gibara mu toro mu ka kelimu khati ina to misali tongo mana molema alkula gine ka ya harabi duniya ma da gine ka ha akolon gere maso na ga rayu ba gban san ka fi mara ou bien larak bansanga fi mara non gere masora ba sulla nu fallara me lagine kana fala sulla nu farla mbari do sulla nu falla wule ala keli yire asga nyenge sogode ou bien asga gine gbeta ko ou bien afanska ka me gbeta ko ni a wule ami mari sulla nu farla yora wule nan nakina me sulla nu farla etin kimbane la Guinée ke biri yifure fe ay bere ko bego toto na Alpha Condé ga déclaration mairie ahanya fare moniti ba pour le moment hanya won na fan alama awon pinir ne dondoronti mais hala yara findi womma won be fare adangi mafututa da rira ha yara findi womma fe na kan kana ko wongwani di medina kan wuli bara sa bohi hala yara findu womma awu adangima
il faut t'aborder là. En termes de la Guinée population, si je ne souhaite pas, comme on appelle, 12 millions de personnes, 13 millions de personnes, peut-être 6 millions de personnes n'ont pas maludé. Wallahi, billahi, tallahi. Tellement que won yuge kobi, tellement que won kobi, tellement que si yon ya na won kanafi. Ewa, ma vidéo partagée, ewa lunaki. C'est aussi ça m'en fout. Ça m'en fout. Moutanana moutana. Yeah, eating, imuting, fe mutu, yana mutana. Khali ya kanari. Kono fa luta, fa lunata. Awa muna anakine. Donc, on a to, fan kundusu, nana nuna wonyira to. Mais, Alpha Condé, ana agare maniman préparé fait. Mon aran sotori Miguera, mon mère comment on appelle, ta far namadi, ta unsa inanna. Voulez non de mouma kolon kono kasuri fa mané sauté dans le gouvernement bébé. Mon aran sotori de, bah, et n'a pas ça fala, lara knani fala, anya non du fale mar, Mona mère mère nana voulait non dinara et fando ma voulait frade moube et ra me tromper. Mais n'arrête bi Alpha Condé mali rigiki. Di élection ko bi na garaba. Akata fa débarrasser ou de wobiri na woka fa Alpha Condé beta fantou sono. Nana fam fa fi sono. Afa fi nana maikigo qu'on a bébé moulore. Donc ngana fam fa la wobe to la Guinée karanga wotuli bendu na famma. Na mère Connaissant nana. Connaissant, comme on dit en français, murmure nara. Oule non dit makolo. Donc, n'a rien mou guérifé, n'a rien mou combifé. N'y a pas na ya kwasi wo fa fe Alpha Condé face bête nan toudi. Moutambara face Togo, mouna guérifé. Mais wotan na to, a wokono madangife moutanna. Donc, nanana mou. Mouyirato, mouvement tout sauf Alpha Condé, Moubarak Boureska, Wobirima, Nagine Kabirima, Moumutagama. On a tout mon vidéo là-bas fait parce qu'il y en a qui disent oh là, qui va y sera un message de m'be. Dans un thème, mon Alpha Condé, le gouvernement, Mouyorantan Larak Sarafira, un thème, Mira, quoi, de famille. Parce qu'il n'y a ni gain à Nanyera. N'tant la Guinée, Kanan, ou Magiri Souma. Mon Mériga Mourag, ou Magiri Souma. Mais la Guinée kaha mantoroli Alpha Condé na wonten ma yirantan sarafi na wonten mu kasuru fanyi na wonten mu gouvernement mu yira fon sa bende kuide imfaka ina mfam faka ali mala na nam fan na giri mfan soki nan naki jifure nan na mire fan na sofe yiki jifure ton fama nenu lu na lo wontan fa ko na la ta fa le sinyo manane si bara nyonne donc momo ga huma mi yo ga menace yara. Donc, nous avons tout mouvement, tout sauf Alpha Condé, celui de communication, l'Arak Touré, l'Amérique du Nord. On gagne, on gagne.